One TV Patrol. Incumbent nga mga punong barangay sa Uzamis spotted sa first day COC filing. Ano ang detalye ni Johnny Tong? Una sa tanan, dako kayo akong magpasalamat nga nahimo gyud nga mga plano sa LGU ni Panguluhan pa ni Mayor Ando tong sa una din karon gipadayon ni Mayor Andy nga ako ang barangay mao gyud ang maong napili nga uptown city sa Uzamis City. So karon doon na kitay mga proyekto nga gikan sa nasyonal, gikan sa LGU nga adunay sports complex, dayon na mga katong isolation o katong sa LGU nga mga kining building ato dito og mga kadalanan karon dito. So ang Inuman Norte mao gyud ang puntarya karon sa mga dako nga proyekto. So isip barangay kapitan leader sa asenso sa amo ang barangay, kinahanglan pag yun dugang pag amuma sa barangay din ikaduha, need yun nga mapadayon ang among mga plano. Kaya nga to ang mga lideres, ang 3 pillars ni Gobernador Henry Waminal, Congressman Ando ug Mayor Indy, mao gyud ang mga visionary nga leader nato nga dako kay sila og plano sa tuang probinsya sa probinsya o sa Misamis Occidental o Uzamis City. Sa ilang pagsalig yun nako since last 5 years 2018 ilagya pong gihatag ang ilang pagsalig para kanako kana nga pagsalig dili gyud nako nasayangan nga ilang gihatag nga pagsalig kay ako ginang balusan gyud og mas kakugi pa nga buluhaton sa amuang barangay. Una, ang among rescue, dako kay tabang sa among barangay, panahon sa emergency, panahon sa kalamidad. Dayon ang akong covered court, lami na gyud kayo, nindot na gyud kayo. Ang akong school, lami na pod kayang fence. Then daghan-daghan na gyud mig project nga nadawat pod nila ni Kong. Napay jud ko ikulangon pod mo na nga willing pa gyud ko modagan, motiwas pa gyud og mahuman na gyud ni akong mga gipangayo. Sa kay tan-aw sa imong barangay nga kung buligan sa puhon dayon continue ang inyong partnership ni Gov. Henry kung Ando, Mayor Indy, and then nimo sa barangay unsa kay kanang dagway na sa Manaka next year or sa umabot pa nga pila ka tuig? Maabot lang gyud nang akong gipangandoy nga mga project ni kuan. Pwede na ko matulog makayang-hayag lami. Okay na gyud kay mo dalan karon taman ginang gyud sa Tuminanos, then ang Tuminanos tugala mo pag among problema karon day mo nang di sa gyud ko muundang mutabang sa gyud ko hangyo nilang governor nga matiwas na gyud ang among dalan. Ingon man sa akong Purok 5 nga dalan, dugay-dugay na gyud to namong gipangayo ni Gov, ni Mayor. Tingali mataw na gyud na karon kay napamanggi ko isa ka term ako gyud nang sigihag follow up ni Mayor. Alang sa 1TV Worldwide Patrol, Johnny Tome reporting. One TV Patrol.